Yes, okay, we'll continue our new chapter, chapter 2 kan. We already learned in chapter 2, 2.1 and 2.2. So we continue 2.3 and also 2.4. Okay, so for 2.3, we will learn living process in multicellular organism. Okay, kita dah pernah belajar yang living process in unicellular organism such as amoeba, paramecium. So hari kita nak tengok for multicellular organism, okay, like us lah, human, animal, plant kan. Okay. Okay, so I'll give you the baby pictures because we want to know that our progress in become a human, we start with our when we are baby lah. Okay, so class, there are various types of cell in multicellular organism, yeah. Okay, so we will learn, kita dah belajar, we have learned the cell is basic unit, but we must understand, but there are a lot of cells that different in size, shape and also arrangement. So it correlate with the functions. Kenapa sperm bentuk macam tu? Why ovum like that? Macam tu lah. So it must be suitable with the functions. Okay, so this one is smooth. Okay, we will go to the cell first. Okay, so there are lots of cells. We just learn I think around 5 or 6 cells. Okay, so here is the muscle cell otot. Okay, so it will relax and contract. The keywords for muscle cell otot, okay, relax and contract, mengecut dan mengendur. So we also have a nerve cell. Okay, this one is nerve cell. Alright, then nerve cell ni sel saraf lah. Okay, long and thin in shape, function is. We also have white blood cells. Okay, white blood cells, sel darah putih. Especially nowadays lah, when we are fight with the COVID-19, you should have white blood cell to produce our antibodies. Yeah. So for destroying pathogens here. Okay, we also have epithelial cells. Okay, for your information, epithelial cell is our coverage cell. So, kalau kita tengok tangan kita ke, muka kita ke, semua itu asalnya daripada epithelial cell. Sel epithelium. So, sel epithelium ni bukan sahaja di luar badan kita, yang cover kita punya organ semua juga adalah epithelial cell. Okay, the basic lah. Yang ni you should know lah. Red blood cells. Okay, for your information, the red blood cell doesn't have nucleus. So kita belajar cells have nucleus. For red blood cell, it doesn't have nucleus. Because we want to transport the oxygen at the maximum size lah. Okay. So and then the shapes of the red blood cell is a biconcave shape. Okay, this one is sperm cells. Okay, so for men, we have a sperm cell. We have a million cells of sperm cell. Okay, so see. Okay, if you look at here, the sperm cell is not the round shape. It must have a tail. For what? For them to swim towards the fallopian tube to reach the ovum. Okay, so sieve tube element. Okay, class. For plant, we have a xylem tissue and phloem
xylem and phloem tissue. Okay. So what is the cell for xylem? What is the cell for phloem, right? Okay, so for plant, we doesn't have the specific cell. Okay, so what is the cell that produce xylem and phloem? Okay, for sieve tube element. Okay, this one is phloem. Phloem function dia untuk mengangkut makanan, kan? Okay, ataupun bahan-bahan fotosintesis. Okay, so ini phloem. Cikgu lukis sikit ya. Nanti kita akan tengoklah kalau kita dah naik cuti nanti kita akan tengok bentuk macam mana. Okay, ini dia ada macam tapis. Sebab dia nak angkut bahan fotosintesis ya daripada daun ke seluruh organ tubuhan. Okay, so dia kena tapis dulu. Kalau besar tak boleh masuk dalam lah. Okay. Alright, so we call it as a sieve tube lid tapis ya. Lid tapis. Okay, for xylem vessel. Alright. Okay, I have this is an example of a xylem. Xylem, the functions of xylem to transport water and mineral salt. So you should have a long and continuous hollow tube. It's like our pipe in our house, right? From the soil here, the water will move into ataupun move onto lah, move upwards, but you mesti melawan gravity. Okay, so dia mesti long continuous. Dia tak boleh berlubang lah. Contoh macam straw yang kita minum air tu kan. Kalau ada lubang, air susah nak naik atas. So continuous hollow tube. Alright. Okay, this one is palisade mesophyll cells. Okay, palisade mesophyll cells is inside our daun ni. Ni our leaf. Okay, we have epidermal. This one is palisade. Disusun rapat-rapat. Okay, kan kita tengok daun kita warna hijau kan? Okay, daun kita have green color because of the palisades have a lots of chloroplast. Yang awak tengok granul warna hitam ni, ini semua adalah sel palisade. Sel palisade that contains chloroplast. Okay, kenapa banyak chloroplast? To them absorb maximum sunlight lah for photosynthesis. Okay, this one is spongy mesophyll cell. Bukan semua ni bukan semua ni, no. This one sahaja. Yang ni palisade tadi, yang cikgu ajar palisade. Yang ni spongy. Look, dia macam spongy ni dia irregular shape sikit lah. Kalau palisade dia shape dia tepat. Sama juga dia ada chloroplast. Kenapa dia berongga? Sebab kat sini lah nanti kita nak taruh CO2, oksigen ya. Dia loosely Alright. Okay. So we also have gut cells. Dulu kita belajar masa lower form we have a stoma. Ni stoma kan, stoma ni bukaan. Kat sinilah oksigen akan keluar yang kita sedut tu. And then carbon dioksida pun akan masuk dalam ni. Carbon dioksida ataupun H2O will diffuse into, meresap masuk kan. So kat ni pintu penjaga dia dinamakan gut cell. Okay, so gut cell also have lots of chloroplast. Yang awak tengok bulat-bulat ni semua adalah chloroplast ya. So okay, kat sini kalau perasan warna gelap ni, ini dia punya inner cell have thicker inner cell compared to the outside punya layer lah. Okay, so lastly in plant cell we have a root hair cell. Ini sangat menarik yang kelas kalau awak ada mikroskop cahaya ke kat rumah, okay, awak boleh tengok, ambil satu akar dekat rumah, cabut akar, and then tengok bawah mikroskop, awak akan tengok a very tiny of root hair cell.
Ni contoh cikgu ada pokok yang ada akar lah. Okey, setiap akar ni ada lagi root hair cell. Okay, this one lah. Ni memang menarik lah kalau kita nak tengok. Silap-silap kita boleh nampak ada bakteria dekat hujung-hujung root hair cell ni ya. Okey, ada satu term kat sini, long projection. Kenapa long projection? To transport water Dia nak angkut air. So, this one is cell organization in humans. Okay, kita nak tengok sel-sel ni jadi apa. Cell will become tissue. Okay, tissue kan. And then tissue, a lots of tissue, a different tissue will form the organ. Okay, a lots of organ, different organ will become the system. And the system, we have a 13 system ya. Will become the organism. Ni lah organism kita. Ni. Okey, tapi sebelum kita nak pergi further, kita nak tengok tissue, epitissue. Tissue terbentuk daripada a lots of cells that function, that have same function. For example, epithelial tissue datang daripada a group of epithelial cells. Okey, so epithelial cell ada yang ada cilia here. Macam paramecium ada cilia kan, tapi kita tak bergerak lah. Okey, kita akan tengok untuk setiap part kat mana epithelial. Alright, ni kalau dalam mulut kita ataupun sepanjang esophagus. Okey, kalau perasan ini epithelial cell dia macam nipis tapi ada banyak layer. Nipis tapi ada banyak layer. Dan dia ada cilia lah sebenarnya untuk trap something macam dust ke ataupun bakteria ke. Okey, yang ni untuk cover epithelial cell yang cover untuk lung. For lung so it's quite very thin lah. I think just one layer of one cell untuk memudahkan oxygen diffuse into oxygen diffuse into and carbon dioxide diffuse out lah. Okay, here we have epithelial cell that cover surface of the trachea and bronchus. Okay, dekat sepanjang trachea and bronchus ni kelas, okay, dia punya sel sedikit tebal tapi dia ada banyak cilia. Okay, sebab kita tahu ini adalah stage yang terakhir untuk masuk dalam kita punya sel. So, dia kena trap sebanyak-banyak mungkin dust lah, debu ke, bakteria ataupun patogen, benda asing lah. Okay, this one is epithelial cells that lines tubules, glands and kidney duct. Tubules ni macam kita punya intestine, glands ni macam kita punya kelenjar hormon ya, dan kidney ducts lah macam ni. So dia punya epithelium cell spherical. It's quite interesting ya. Then is to cover the small intestine. Okay, kalau tengok kat sini dia ada goblet cell. Kita main goblet. Goblet ni untuk secretkan mucus. Mucus. Okay, ataupun hormon ke. So dia ada goblet macam tempat simpan lah. Alright. Kita pergi pada tisu yang kedua. Ini adalah muscle tissue, tisu otot kita. Okey, ada 3 jenis ya. Tisu otot ada 3 jenis. Muscle tissue. Okey. So, muscle tissue we have smooth muscle, we have skeleton muscle, we have cardiac muscle. Okay, for smooth muscle in digestive tract. Kan tadi kan cikgu dah ajar smooth muscle contract and relax kan. Okay, so for smooth muscle otot licin kita sepanjang salur pencernaan, sepanjang kita punya peredaran darah,
selalu kencing, selalu kita punya ni lah reproductive skeletal muscle dekat kalau apa-apa saja yang boleh bending, boleh strengthening, boleh lurus, boleh bengkok, itu semua adalah otot rangka. Dan juga cardiac muscle ni adalah otot di jantung sahaja, tisu otot di jantung, khas untuk jantung Okey, yang pertama bentuk seperti mata ini adalah smooth muscle, otot licin so dia nak menggalakkan peristalsis. Nak dengar kan peristalsis? Contract, relax, supaya makanan kita boleh sampai ke perut ke intestine ke. Ini adalah skeletal muscle. Skeletal muscle dia macam long cylinder lah, and then dia ada macam mata macam tu. Itu dia ada berbelah-belah macam ni nanti kita panggil myotome macam tu, tapi kita tak belajar lah. Okay, this one is skeletal muscle, otot rangka. So, untuk menggerakkan, generate movement in our bones. Kalau tak ada skeletal muscle, kita tak boleh bergerak. Okay, the last one is cardiac muscle. Okay, cardiac ni special sikit. Okay, dia hanya ada di jantung. Okay, kalau tengok kat sini, dia macam ada space-space, bilik-bilik dia. Satu space, ada satu nukleus. Okay, yang specialnya kelas, dia adalah myogenic. Maksudnya dia contract and relax secara involuntary, kita tak sedar. Even kita tidur pun dia still contract. Kalau cardiac muscle tak contract, kita akan matilah. Boleh? Even kita meninggal dunia pun, cikgu rasa dalam 10 minit sudah still lagi contract pump, dia still lagi duk-dak. Macam tu, dia contract lagi. Dia contract and relax lagi Kita tak payah nak control dia. No need. So this one is nerve tissue. Okay, tissue saraf. Okay. Tissue saraf ni is made up of neuron, of nerve cell, contains cell body. Okay, cikgu ambil. Alright class, senang saja. Nerve tissue ni dia ada cell body. This one is cell body. And then dia ada dendron. And then dia ada axon. Okay. Dendron terima maklumat. Mak kata buat ni. Cell body integrate dengan dia. And then axon ni tadi akan hantar maklumat. Boleh? Mak cakap tadi buat apa? Terus buat macam tu lah. Okay. Connective tissue ni tisu penghubung dalam badan kita. Ada banyak sebenarnya kelasnya. Okay. Tapi mostly dia akan linkkan organ lah. Contoh untuk loose connective tissue. Okay, bentuk dia tak padat sangat lah. It's linked the epithelial tissue. Contoh, fibrous connective tissue. Okay. Tengok tendons and ligaments. Okay. Pernah makan ayam tak? Ayam bahagian kepak. Bila kita macam nak habis kepak tu, kan ada bahagian yang warna ni tulang, ada bahagian warna putih tu. Ni putih ni ni putih tu, itu adalah ligament. Okay. Kalau tendon pula dia macam luxina sikit sebenarnya. Luxina dekat juga dekat ayam tu. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Okay. Tendons connect bones and muscle. Tulang dan otot. Ligament connect bones to bones. Dia adalah fibrous. Maksudnya dia tak padat. Kita boleh bergerak-gerak lagi. So, tendon, bones, muscle. TBM. Ligaments, bones to bone, LBB So we have blood tissue juga ada tisu penghubung. Kita ada bone. Okay, dalam bone tu sebenarnya kelas, dalam bone ni ada banyak bone tissue kan, so ada banyak sel-sel tulang sebenarnya. Sebab tu kita kena sentiasa exercise lah supaya sel-sel ni padat, tak hollow. Okay, we have adipose tissue. Adipose tissue ni tisu-tisu lemak kita lah. Lemak-lemak yang kita makan.
Okay, kena juga ada di kita punya sepanjang organ ke, tapi janganlah banyak sangat lah. Sekadar untuk cover dan juga insulate our body lah. We have cartilage, rawan. Okay, rawan tadi yang putih-putih yang makan dalam ayam tadi lah. Okay. Alright, kita pergi pada plant tissue class. Okay, meristem, kita ada meristem tissue, kita ada permanent tissue. Plant tissue ada dua, satu meristem, satu permanent. Okay, meristem, tissue meristem, permanent tissue kekal. Okay, untuk meristem kita ada apical meristem tissue, dengan lateral. Mal. Okay. Kalau permanent kita ada dermal tissue, ground tissue, basically memang banyak lah. Tapi jangan risau, tak perlu pun macam hafal beria sangat kan. P, D, G, V. Okay. Yang paling penting ground tissue ada parenchyma, PCS. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Buatlah short form sikit. Psych. Macam tu. Vascular tissue ada xylem dengan phloem. So vascular ada xylem, ada phloem. Okey, yang ni dermal tissue ni tisu asas lah. Okey, meristem tissue ni terlibat dengan division. Kenapa tumbuhan tu boleh memanjang dan kenapa tumbuhan tu boleh melebar? Okey, kita akan belajar further dekat form 5 nantilah. Okey, parenchyma tissue ni awak just ingat, tisu ni ada dalam awak punya buah yang awak makan. Yang memberikan rasa manis, rasa berair, contoh macam pear kan. Okey. Parenchyma dia kecil-kecil tapi dia punya dinding sel sangat tebal. Ini untuk memberi struktur kesegahan. To support yang non-woody stem. Maksudnya bila awak makan macam herba, macam pucuk-pucuk tu, ada banyak parenchyma. Sclerenchyma. Okay, function in providing support. So ni sclerenchyma warna merah ni lagi tebal dia punya dinding sel. Kat luar ni semua parenchyma. Tepi-tepi sikit tadi parenchyma. Parenchyma paling nipis lah dinding sel dia supaya air menyerap masuk supaya buah tu rasa manis. So ni vascular tissue tadi cikgu dah ajar ada xylem dengan phloem. Alright, okay. Kita nak pergi tengok sedikit density of certain cell. Kenapa ada setengah tempat mesti komponen tu banyak Contohnya okey, contoh cikgu kata kat sperm. Ni sperm, ni sperm kan. Kenapa perlu dia nak berenang? Kalau nak berenang perlu banyak tenaga kan. ATP, tenaga. So siapa yang support dia? Mitochondria. So mitochondria ada banyak dalam ni. Ada banyak mitochondria untuk memberikan dia tenaga So this one contoh tadi cikgu dah bagi sperm cell. Okay. Sperm cell, ada muscle cell, contoh dekat insect ke, kat bird ke, sel otot dia kita kena banyak mitochondria. Okay, kita ada plant meristem cell. Okay, ni plant meristem cell, muscle cell, sperm cell dekat mitochondria. Meristem cell tadi dekat hujung pucuk. Ni pucuk, gambar dia macam ni lah. Ni hujung pucuk ni ada banyak apical meristem cell tadi. Kalau chloroplast, palisade mesophyll, spongy mesophyll. And then kalau endoplasmic reticulum, kena ada banyak goblet cell. Kena ada banyak goblet cell lah. Okay. Sorry, kena ada banyak rough endoplasmic reticulum Pendek kata, kalau rough endoplasmic reticulum dengan Golgi apparatus ni kena ada banyak dekat dalam kita punya salur pencernaan. So 2.4 kelas, levels of organization in multicellular organization. Cepat yang mungkin. Okay, this one is the level of organization. Awak ada, tadilah cikgu cakap So semua ni tisu, sel, tisu
ada tisu, epithelial tissue, cardiac. Contoh untuk membentuk organ heart jantung, kita perlukan tisu epithelial, tisu kardiak, tisu darah, and then tisu nerve tissue. Barulah bentuk jantung. Itu dipanggil organization. Organ, ni heart ni organ mengandungi a lots of different tissue that carries different function. Endocrine system. Okey kelas, kita ada 13 sistem. Cikgu takkan pergi details lah for each one. Cuma kita macam cikgu pergi pintas lalu. Cuma kita akan belajar nanti for the next chapter. Endocrine untuk hormon Okay, contohnya macam awak punya testosteron, estrogen, itu endocrine. Respiratory mungkin dah belajar, terlibat dengan tarik nafas, hembus nafas. Muscular tadi, okay, male reproductive system untuk lelaki lah. Okay, ada testis, ada prostate gland, ada penis. Okay, and then for female, ini kita punya this one is the fallopian, this one is our ovary, dalamnya ada banyak ovum. Okay, so female reproductive system, we have lymphatic system. Mungkin yang baru sikit untuk awak, lymphatic system yang menghasilkan sel darah putih tadi, menghasilkan antibody untuk melawan apa-apa sahaja jenis pathogen lah. Okay, lymphatic system. So kat sinilah kita akan jumpa satu words yang dipanggil nodus limfa semua. Limfa. Nervous system, sel saraf kita terdiri daripada brain, otak, kita ada sel saraf tadi, kita ada tulang spinal cord saraf tunjang. We have the blood circulatory system, sel peredaran darah kita yang terdiri daripada jantung, daripada arteri, kapilari kita semua. Okay. We also have digestive system. Ni agak familiar lah. So from our mulut, esophagus, perut semua Okay, urinary system, we have the main organ is kidney, and then connected with our urinary tract, and also our bladder lah, urethra. System, okay, bones kan, itu semua berkaitan dengan tulang lah. Alright, we have bone, cartilage, tadi kita belajar ligament, tendon, tendon menghubungkan bone and muscle, TBM. Ligament, tulang ke tulang kan. Alright. Integumentary system. Okay, kita punya sistem integument lah yang terlibatnya adalah kulit, skin So banyak sebenarnya fungsi skin ni. Protect the body from physical injury. Okay, sistem dalam plant kita ada dua sahaja. Okay, ada shoot and also ada root. Kalau shoot system yang membentuknya adalah organ leaf, organ fruit, organ flower, organ stem. Kalau root system, organ root. Boleh? So dalam leaf ni lah ada banyak tisu yang kita belajar tadi. Epidermal, parenchyma, sclerenchyma. Kalau fruit pun sama, parenchyma, xylem, phloem. Okay, so the plant system, okay. Alright, so ini macam fungsi dia lah. Kenapa kenapa ada root system untuk angkut air macam tu Shoot system mesti nak absorb. Okay, end of slide. Thank you class.